हांवें जावन तांकां हें केलां यो म्हणून आमंत्रीत केला तुमचे कडेन यो म्हणून. आमचे कडेन म्हणजे डेलिगेशन तुमी घेवन येया उलया आनी हांवें हांव काय सोल्युशन दिवंक शकना सीएमा कडेन तुमकां व्हरता अशें एश्युरन्स दिल्लें. सीएम उलयला तुमी? हय सीएमा कडेन उलयलो ना सीएमान कितें सांगलें? सीएमान सांगलें तुमी घेवन यो अशें सांगलें. त्या बेजिसाचेर हांवें तांकां मेसेज धाडलेली तेंच्यांनी म्हाका रिप्लाय दिला की आमी थंय येवंक शकना. कितले दीस जाले? खूप दीस जाले तुम्ही सांगला नाही रिक्वेस्ट? हे 8 दिसान गेले. 8 दिसांनी. लोक तयार ना कित्याक तूं आमदार न्हू थंयचे स्थानीक आतां कोण आतां कशें सांगतलो हांव तेजेर कितें सांगू ते लोक येयना जाल्यार हांव कितें सांगू. बट प्रोजेक्ट एक जाल्यार प्रॉब्लेम डिस्ट्रक्शन जातलें अशें तुमकां दिसता? कारण 5.5 लाख तेजेर आतां हांव काय उलयना कित्याक जाणा तो प्रोजेक्ट कसो आहा न्हू म्हाका कांयच खबर ना. बरं त्या प्रोजेक्टाचे तुम्ही समर्थन करता काय म्हणटा त्या? ना हांव समर्थन करपाच्या बाबतींत कांयच सांगना कित्याक ते प्रोजेक्टाचे म्हाका कांयच खबर ना म्हणून सांगलें हांवें. तुमकां ना कन्सर्न मग आमदार ह्या नात्यान तुमकां अजून मेरेन त्या प्रोजेक्टा बाबतींत कांयच खबर ना? ना कांयच खबर ना. सीएमाक त्याने एका मनशाक सांगून धाडलें की तुम्ही 5 जाण येया. आमी त्या मनशाकडे सांगून धाडलें की आमी 5 जाण येवंक शकना कित्याक आमी गांवाचो प्रश्न आहा, गांवाचो लोक बसलेले आहा. फाल्यां आमकां 5 जाणांक थंय कितें करीत सांगूं येना न्हू. प्रेस करीत आनी धमक्यो दीत कितें जावंक शकता न्हू आमकां 5 जाणां. मागीर फाल्यां हांकां कशें कळटलें आमी थंय कितें उलयलां तें. आमी तांकां कितें सांगलें तूं हांगा यो गांवा समोर हांगा बस तांकां मान तुजे प्रश्न कितें मुद्दे आमी तुजे कडेन मांडटा तूं वचून ते सीएमा कडेन मांड. पण ते ताका नाका ते नाका ताका कमीपण येतलें भितून अशें तर म्हाका दिसून येता. कालच्या स्टेटमेंटान आमकां तें दिसून येता आनी आमी ताका आमकां जो मनानसून सामकोच गेलेलो आहा कित्याक तेन्ना अशें फटींग उलोवपाचें न्हू. जेन्ना मतां मागूंक येता पळय आमच्या जेन्ना ते 5 जाणां कडेन येना घराघरांनी भोंवता कळ्ळें. हांव तोच ताका मुद्दो मांडटा तूं यो हांगा आनी आमच्या कडेन बस आनी उलय मान तो सीएमा कडेन मुद्दो. सीएमान सांग ताका लोदा बद्दल सीएमाक विचारा सीएम काय उलोवंक तयार ना. पण सीएमाक सगळें खबर आहा लोदाचें म्हणजे हेंची कितें तरी मिली भगत आहा काय समजना आमकां. आनी जो तो कितें सांगता हांगा हे ऑपोजिशन आमकां येवन भडकयता पळय म्हणटा पळय तें सगळें रॉंग आहा. आमकां खंयचेच ऑपोजिशन खंयचीच पार्टी आमकां फोर्स करना. आमी आमकां गांवा खातीर बसलेले आहा. ते आमकां तेंको दिवंक येता कित्याक हे रुलिंगाक आहा ते आमकां तेंको दिवंक येयना म्हणून. आयज तेंची गरज आसली आमकां तेंको दिवपाची हांगा. ते आयज एसीन बसून वारो घेता एसीचो आनी लोक हांगा सगळीं हांगा बसलेली आहा. हे ताका दिसना? केन्ना येवंक रावला तूं? जेन्ना हो स्क्रॅप जातलो तेन्ना क्रेडीट घेवपाक हे मात तेणें चिंतोवंक जाय. तेणें चिंतोवंक जाय आनी येवंक जाय. टायमार तो हांगासर येतलो हे कितें लग्न चल्ला मुहूर्त काडून तूं येतलो हांगासर कशें आसता. कितें उलयतना मातशें समजून घेवपाचें आसता. तुका रायट टायम केन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना तूं येतलो रायट टायम. हां आतां यो मरे खंयचो पयलो दीस आयज 19वा दीस खंयचोच तुका रायट टायम दिसोंक ना. आतां फुडले दीस येतले 20, 21, 22 यो उलय लोकां कडेन मांड. तुका मुहूर्त जाय जाल्यार मुहूर्त काड मरे भटा कडेन चल आनी भटा कडेन चल मुहूर्त काड आनी यो. कसलो रायट टायम म्हणटा यो. हेजे कडेन आमी बऱ्या भशेन गेले कित्याक प्रत्येकाक आमी कितें आसता विश्वासान घेवचें आसता म्हणून आमी पयलीं सगळो गांव मेळोन गाडयो भरून आमी आमच्या आमदारा कडेन गेल्ले 3 तारखेक 3 मार्चाक 2026. खूब जाणां आसले म्हणटकूच तो म्हणपाक लागलो आमी देवळानूच बसया. देवळान बसले ताका आमी एक्सप्लेन केलें की अशें अशें आहा. हितून एक्सप्लेनेशनान कशें आसलें पयलीं आमी प्रोजेक्ट ताका मांडलो की 5.5 स्क्वेअर मिटर हे आहा 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर हो प्रोजेक्ट येता. आमचे टेनंट आहा भितून 60 टेनंट आहा 148 बार 0 176 बार 1चेर 17 का 16 कितें अशें टेनंट आहा. ही आमची जागा हडप करून थंयसर आपले ते लोक वस्ती करूंक सोदता. त्या भायर तितून आमी एक्सप्लेन केलें ताका की थंयसर 299 विलाज येतले 2.4 एकराचेर थंयसर आर्टिफिशियल बीच येतले आनी ह्या भायर लोकांचे थंयसर काजी आसले बागायती आसल्यो त्यो कट करून सगळे आतां थंयसर नाशाडी केल्ली आहा. ते ताका एक्सप्लेन केलें. त्या भायर ह्यो प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत कशें कितें जातले गांवाची कशी नाशाडी जातली आनी कशें नुकसान जातलें ते उदाहरण तेजे कडेन मांडले सगळे. इंग्लिशान आसले ते कोंकणीन ताका ट्रान्सलेट करून सांगले. पूण तरी म्हणटा तो आपल्याक समज जर ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कांय खबर ना आनी आपल्याक रायट टायम जाय जाल्यार ते आतां कशें कितें ताका दबावान आहा कशें कितें तें तेजें ताका खबर अशें हांव म्हणटा. The voice for Goy.